Hello NNCNs kan ajila phujurla khobor dishile ekta taza khobor la pore ase aru itu dishile ekta scam laga khobor apore ase aru ekta mega ponzi scam data mir AI guina itu last 2 mahina bra bishi itu hawa de uri thalaga chundu de bishi manu paisa lagaina paisa bishi kamai ase gnu kui thalaga itu ja 2 mahina de phush hui jishinga khoi ase ide du scheme du isule iniga ase ko ase jundu jagade apne paisa lagai inya kurna daily itu laga ekta profit pai thagina khoi ase itu de apne ni kuyo mogiwe alop din age de just couple of days age de manukhon bra itu laga pori kuina paisa lagawle gane kui deise kuma du isle 47 lakhs tak pi lagai siniga khobor huni deise tula pori kuma du strand du isle 1-2 lakhs siniga lagai thagi siniga khoi ase itia itu kun manu ase itu detail jana thaibo hulibi manu paisa kamau laga lalchi de इनका पैसा थाली दिया लगा इतिया लॉस खाई था लगा दिखिए से यदि तो डेटा में एआई को आदो इसले इनका एकता प्लेटफॉर्म आसे गुना क्लेम गुडाइसी को आसे चुंदुरु इसले अपने पैसा लगाइसी गुले डेली तो लगा रिटर्न पाओ इना गुना और अपनी लगा पैसा दो इसले इतो एक महीना भी ना लगी वो जस्ट 15 days नोली भी few days ते अपनी इतो पूरा वापस उठाई लो पारो गुना इतो इतिया बिशी चुली थाइसे और इतो इस्लमान खाली नागालैंड निकला नय मान आसाम मेघालय पूरा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ते चुंदु जादे बुद्धू मानवन बिशी आसे तादे इतो पैसा कमा लगा इतो डुप्लीकेट और इतो मेगा पोंजी स्कीम दुइले बिशी सक्सेसफुली चुली थाइसिना को आसे यदि इतो प्लेटफॉर्म लगा पड़े और इतो मिसा मिशी ऐड लगा पड़े अपने इंटरनेट ते साइट भी इमान डिटेल्स खाने ना पाओ किलो इशू तो इतिया एकदम ताजा खबर है इतो एकदम इतिया ही हुई था ने इतुरे अपने नि कुयो जुदी अपने भी निगादे पैसा इन्वेस्ट करना थाइसुले इतिया काने जुन खबर आया से इतो हिसाब ते दो इतो एकता फ्रॉड उला आसे किले उछले ते कुन पैसा इन्वेस्ट करसे ताहान दुइले इतो पैसा तादे रिटर्न जुन पाए इतो ताहान लगता ई वॉलेट ना कि एकता जमा होई थाके इतुरे ताहान इतो पैसा दुइले मंडे दिन दे ही विथड्रॉ को पाए ना को आसे और बाकी दिन दे विथड्रॉ को ना पड़े इतुरे इतो मंडे या जुन जय जैसे इतुरे इतो मानो दुइले ताहान पैसा विथड्रॉ को ना करा तंदे ताहान पैसा विथड्रॉ को पाना ना को आसे और पैसा दुइले आइ जाबो इनिगा मेसेज तोले पाइना थाइसु आसे कि बैंक प्रोसेसिंग दे सिना होइना होलिबि तो पैसा दुइले किताबि आहा नाइ एदु बिसिदे किते एदु लगा पड़े मानु कुमा सस्पिशियस होइना इनिगालो इतु लगा पड़े भाबि दाइसे भावना पड़े इसिदु तंदे इदु ऐप तो ही इतिया काम ना करा हुजिसिना को आसे कि जाने अपने मजदूर कुमा मन लाउदे इदु ऐप तो थाइउ पारे और इतिया अपने लाबि काम करेसन एक बार चेक करलबि इतु लगा पड़े इनिगादे पैसा ढालिना थाइसिले इतिया इतु मानु दिसिले पक्का लॉस खाइसे होना इतिया इतु लगा मीडिया देबि खबर स्प्रेड कला दिखियासे इतिया इतु सुमान क्वानिशन नागालैंड निकला नय मेघालय देबि एदे अपने साय आसे बिसि मानु चुना लागिसिना को आसे crores and crores पैसा फेलाई दिसे थान तदे लॉस खाइसिना को आसे इदु स्कीम दे थान एदे क्वादु इशुले मानुहन ऑफिशियल्स खान गवर्नमेंट ऑफिसर्स खान दि काम करा मेडिकल डॉक्टर्स खान इतु हन तक पि फांसी सिना को आसे और जवान छुगरा छुगरियन तक फांसी सिना को आसे कुमो मानु दुइले तहन लगा खोर बनावो गइन लोन लो लगा इतु पैसा तक थाली दिसिना को आसे जुन्दु दे इतिया इतु ऐप काम न करा हो जादे इतु मानु सब जने एसे कि तहन दुइले सब उल्लुका पथा हुइ जेसिगुना इतुरे पैसा हारा मनन के दुइले बिसि मरम आसे होलिबि इतु बार कोइ आइ आसे मोहन किता होलिबि आपनि के बिसि रिटर्न दिबो गइन निका कि आइसुले इतुने ना फासिबि गइन किमान जुन मानु रबि भिडियो बनाइ नसला पड़े कोइ नेबि स्टिल कुमा मानु हन दुइले इतु दे हसा लाबि फासिले जाय थाके आरो कुइरबो इतु रिसिया फर्स्ट टाइम आरो इतु लास्ट होबो नय आरो बे अलप दिन पिसिले निगा आइबो आरो बितुरे मानु बिसि पैसा लगाबो इतिया आरो एकटा निगा खबर आइ आसे कि एकटा थर्ड आई गइनबि एकटा कुमारो इतु ऐप आइबोले सुना इतु इतिया एडवांस ति गरि आसे कि बि हुबि निगा ला ऐप खन थागी सिगले चुनरे अपनी पैसा बिसि वापस पाओ इन कोया सिगले मोरम ब्रा इतुने ना फासिबि गना इतिया ब्रा अपने इनोसेंट विक्टिम्स खनगे इतुने ना फासिबले गाने अपने एडवांस ते चनाइ दियासे इरु कोरबे एकदम होशियार करि थागले गाने चनाइ दियासे इतुरिसले अपने हन जुदी लिफ्ट ते ब्रा अपने डाउन हेवी बैटरीज खान चुनरिसले रिचार्जेबल बैटरीज खान आसे तो लुइ जासुले एकदम होशियार गले गाने ये एकटा भिडियो इटा इंटरनेट ते बिसि भाइरल बिथाइ गेसे चुनरि एकजन मानु दुइसले ताइ इदु इलेक्ट्रिक बाइक लगा बैटरी रिचार्ज करले गाने ताइ इदु लुइना लिफ्ट ते उठा लगलो दे लिफ्ट ला दरजा बन हवा लगलो दे इदु किबा एकटा इदु मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होई जायना इदु बैटरी दुइसले तादे ही ब्लास्ट होई जाय इनिगा होने इदु मानु दुइसले पूरा जुलिना बिसि बियारा जखम होइना अलमोस्ट मरि जाला कंडीशन इनगा भिडियो दे दिखि आसे यदि इदु बैटरी दुइसले बिया हुआ कारणे होइसिना ना इदु मैग्नेटिक फील्ड कारणे होइसिते होना परिना को आसे लिबि इनिगा बैटरी लुइ जालागा लिफ्ट भितर इदु बन को लगलो दे बिसि निगा तांगर एकटा हाथ सावा लगा इदु भिडियो दे दिखि पाइ आसे तो याते इनिगा को आसे कि किते बि हुबि रिचार्जेबल बैटरीज खान टाउन बैटरीज खान इछले लिफ्ट ते स्पेशली इनिगा दे थाली नलुइ जावले कारणे ये एकटा खबर इनिगा आइ थाला मेन सबके जनाइ दिएसे आजिले मन नागालैंड इनिगा पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर मिनरल वाटर खान खुदिब्रा इदु बनाया से ठीक ना डिटेल्स का ना इनका बिशी बिकाई थाला दिखी रगे इतुदे
মানুহ ইটো পানী এতিয়া বিশ্বাস কৰি খাই থাকা কি ইটো দিছিলে ফিল্টাৰ ক পানী হ'ব পাৰে ভাল পানী হ'ব পাৰে গইনা নিজৰ ঘৰতে নিজৰ কুৱাতে পানী সাপা নাই গইনা ইটো কিনি না খাই থাকে বেছি মানুহ কাম কৰা মানুহ ইটো পানী কিনি না খাই থাকে ইটো দিটো পানী দিছিল হসা লাবি তানবা ভাবনা কৰা নিচিনা মনবা ভাবনা কৰা নিচিনা সাপা আছে না নাই ঠিক পৰা ফিল্টাৰ কৰা আছে না নাই না ইটো সিধা পানী টানি না দিয়ালা আছে ইটো কোন ভাবি নাজানে তো ইটো লগা পৰে বেছি কথা উঠি থাকতে কি ইটো লগা পৰে ঠিক পৰা চাব লাগে নেনেগা কই থাকতে এতিয়া নাগালেণ্ড না হেলথ ডিপাৰ্টমেন্ট না সাইড পৰা ইটো লগা পৰে ফাইনালি একটা স্টেপ ললা দেখি আছে ইটো দিছিলে এতিয়া আৰু মহান নাগালেণ্ড এনেকা প্যাকেজ ড্ৰিংকিং ওয়াটাৰ মিনাৰেল ওয়াটাৰ ছোট বটল হৈ ডাঙৰ বটল হবি যদি ইটো BIS সাৰ্টিফিকেশন মাৰ্ক না থাকিনা বিকাই আসলে ইটো বিকা মানুহৰ লা পৰে তান একশন লবিনা কৈ আছে ইটো দিছিলে ইটো কোন খানবা ইটো পানী এনেকা বনাই বিকাই আছে তান সাপ্লাই কৰি আছে ইটো মানন দিছিলে Bureau of Indian Standards Certification BIS certification কৈ থাকে ইটো মাৰ্ক থাকিনা ইটো বিকাব লাগে না কৈ আছে ইটো তাহান যদি তাহান ইটো লাইসেন্স তো লোৱা নাই গিছিলে তাহান লা পৰে কানুন লাইসাবতে সজাই বি দিবনা কৈ আছে ইতিয়া নাগালেণ্ডে পানী বিকা মানন দিছিলে ইটো লাইসেন্স লবলে ম্যান্ডেটৰি বনাই দিছে ইটো লগা পৰে FSSAI ৰেজিষ্ট্ৰেচন কাৰণে ইটো BIS লাইসেন্স তো দিছিলে একটা প্ৰি কন্ডিশন আছে ইটো মহান মানুহ দিছিলে ইটো পানী সাপা খাবলৈ দিছিলে একটা মহালা ফান্ডামেন্টাল ৰাইট আছে মহান লগা হেলথ তো দিছিলে ভাল কৰি ৰাখিবলৈ কাৰণে ইটোতে ইনিগা নিচিনা PWD manufacturers খান or suppliers খান তো পানী বনাই থকা মানুহন বিকাই থকা মানুহন বি তাহলা ৰেসপন্সিবিলিটি আছে সাপা পানী দিছিলে কাস্টমাৰ্স খান কি খেলাবলৈ কাৰণে ইটোতে গভৰ্নমেন্ট ৰ কৈ আছে কি ইতিয়া যদি ধান ইনিগা মানুখান ইটো লাইসেন্স না থাকিনা বিকাই থকা ধৰিছিলে তাহলা পৰে ঠিক পৰা সজাই দিব না কৈ আছে দিছিলে ঠিক পৰা পেনাল্টি লগাব এনেকা কৈ আছে ইটো লগা পৰে ইটো ওয়ান কৰি আছে কি যদি কুম্বা পানী বিকা মানুখান ব্ৰা ইনিগা BIS সাৰ্টিফিকেশন না থাকিনা ষ্টেট লা বাহাৰ ৰবি ইনিগা মহান লা ষ্টেট টি বিকাই আসলে ইটো বি এলাউ নকৰো ইটো লগা পৰবি তাহান ইতিয়া মানা কৰি আছে নিগা কৈ আছে Our students conference kanbra 24th July la dinde Mokokchung district de ekta surprise inspection kushina ko ase turishile ILP laga pore chundure thanba ko ase ki bishi lapses khan ILP system implement kuri thade paishine ga ko ase tanba itula pore 7 jun manuge ILP defaulters khan ge thanba thurishine ga ko ase itu manon dishile ILP like documents sanode thaka naina ko ase illa pore aru ko ase ki tanba 100 apore manon dishile ILP expired huina thagala itu thurina paishine ga ko ase aru kuma manon dishile ILP garne apply kurshi ulbi tahan official confirmation ai boli baki thagina tahan ingabi dikise ko ase itu laga pore tahan bra ILP laga nodal office district la tadebi inspection karne ja laga itu officer du shile itu tande thana ina ko ase kilushil tai ko himade ekta training program attend gole ja karne itu laga pore tahan bra itu sub lapses la pore ko ase ki district administration rabi manuhon ge ILP dia tande itu proper documents kan valid documents thagile hi diu lagina ko ase ini khushi mushi na diu lagina ko ase এই ডকুমেন্টস খান তো ভালো চেক করা পিছে হি ধান কে ILP ইস্যু করব লাগে না কই আছে এটুলা আপরে ধান ব্রা ইটুবি কই আছে কি আজিকালি ডাঙৰ মানুহ খান ব্রা ধান বেশি মাইগ্রেন্ট লেবারার্স খান আনি আছে না কই আছে ইটুলে ধান দু শিলে এজ আ গ্যারান্টার তাহান লাগা ইটু জুন টেম্পোরারি পারমিট আছে ইটু শিলে টাইম দে রিনিউ রাইট হেগুলাই না কই আছে ইটু শিলে এক্সপায়ারি হওয়া তান্দে ইটুতে ধান কোন গিবি अगेंस्ट নয় থানা ডিস্ট্রিক্টে আহা লাগা হলিবি তুরি শিলে জুনদু এক প্রকুই থাকে ইটু ILP একলা হিসাবতে ধান ব্রা ইটু সব প্র মানু লাগে না কই আছে और ILP do shile kudu manuhan idu avail ko shile idu shile check post pi jai noi shile online portal la through rabi idu pai thagina ko ase aji gale aru bishi manu brokers kan beach ti do ILP bana laga iniga paisa luina fees kan luina iniga bi bishi ulai asina ko ase chundu itu manuhan bi idu thik pra check na kone iniga ILP issue kori thagi asina ko ase itu district administration iniga cheese ti bhal bra sabule gane ko ase Nagaland একজন ডক্টর মক তানগুইনা তাইরো কয় আছে কি মান নাগাল্যান্ডে ইনফ্যান্ট মর্টালিটি রেট দুইশলে বেশি ভালো আছে না তুইশলে বাচ্চা জন্ম করাতনি মরি যা এতো দুইশলে 1000 বাচ্চা জন্ম করি থাকে খালি 4 জনই মরে এনেকা কয় আছে এতো দুইশলে মহান ইন্ডিয়া লো কম্পেয়ার করলে ইন্ডিয়া লাগা ন্যাশনাল ইনফ্যান্ট মর্টালিটি রেট দুইশলে 28 per 1000 আছে না কয় আছে তো সেম বাচ্চা জন্ম হওয়াতে পুরা ইন্ডিয়াতে সাইশলে এভারেজ 28 বাচ্চা দুইশলে জন্ম দেহি মরি যায় না কয় আছে তো নাগাল্যান্ডে এতো আরো ইমপ্রুভ করলে গানে কি করলে লাগলে মানন দিশলে ঘর দেবা বাচ্চা ডেলিভারি করলে হইনা এতো ইনস্টিটিউশনাল ডেলিভারিজ করলে গানে কয় আছে ইউজুয়ালি হসপিটালস নিশা হেলথ কেয়ারস কানে যায় না বাচ্চা ডেলিভারি করে আইছলে তো আরো ইমপ্রুভ হই যাও এনেকা কয় আছে এতিয়া মান নাগাল্যান্ড দিছলে কারেন্ট পপুলেশন দিছলে আই এম শিওর 20 lakhs আপর হওয়া দে রিপোর্টে তাইরা 19 lakhs আছে কিন্তু আপরে 500 আপরে হেলথ কেয়ার ফ্যাসিলিটিস কানে আছে আর নাগাল্যান্ডে 1638 রেকর্ডেড ভিলেজেস আছে এনেকা তাইরা কয় আছে
Nagaland police khan bra alop din age de aro ekta beshi bhal step lola dikhi trishli manu khan gari lost hui ja mobile phone khan hari ja idula complaint thalule garne apnen every time police station jawo na lage but khorde buine bi apnen tu complaint thalu para laga tan ba Google form launch kurishile chundu de apni han ete screen di sa ase aro tula link tu shuma apnen ge description di dina ase aro every news te apnen moi laga more de jeshile apnen itu description de pai thebo kita apna phone hari share mula news site ase apna gari hari shin mula news sa sul apnen itu link te jana apni itu complaint instantly thalu paro itu ditia Nagaland police khan bra koi ase ki last few days te hi tan bra 36 complaint already pai jeshina koi ase tuishle mobile phone hara laga aro 8 ta duishle gari hara laga tan bra you complaint already thalo de pai jeshina koi ase tan bra itu laga pore itu encouraging response saina tan bishi khushi ase niga koi ase tan social media laga through tan to update kurise aro police khan bra itu bi warn kuri ase general public ke ki tahan second hand gari or second hand mobile khan ini nakinule garne jodi tahan itu chor hui jala saman kini thaisile police khan ba kita olbi dhuri lobo aro itu loi lobo na koi ase itu de tan bra assurance di ase ki itu kiman ta case tan lode aise kiman ta complaint san lode aise itu rishil tan bra itu laga pore juldi kam kurna tan itu pura bisaule de modot kurbo niga koi ase holbi itia karni dushile manon ge advice kuri ase ki bi hubi niga second hand nakinule garne itu de itu link tu shule apni han ki feel ko lage itu muida detail kui na thaibo link ti jisla apnan janjo bolbe te screen di rakha itu apnan sailu pare इतिहार एक भाल कथा कोई धादु इसले तानब्रा बेसी जल्दी एक डेटाबेस भी तान रेडी करूना को ऐसे चुंदरी पब्लिक खन दुइसले ऑनलाइन देवा मान चेक करू पारुना को ऐसे जदी अपने अनकुमा सेकंड हैंड आइटम्स खन किनी असुले तो मोबाइल हो पारे गाड़ी हो पारे इतु चोर हलासना न इतु भी जानिउ पारुना को ऐसे तो डेटाबेस ला थ्रू चुंदुला परे थान इतिहार खाने दुइसले काम शुरू करिसिनगा को ऐसे आजिकाली इतु कुत्ता और इनिगा पेट्स खंदे बीमार इतु स्प्रेड हुई थका को पारे रेबीज को इतु बीमार चुंदुरिसले मानु काने बिशी फैटल भी असे इतु पूरा दुनिया दे साल दे कुमती उलबी thousands and thousands मानु मुरी थगेनिगा WHO ब्रा कोई थगे असे इतु महान रेबीज ला report inigala cases khan dimapuri bishi uthi thagi asninga ko ase ite du rabies to ki ase gole idu ekta janwar bra manuge kamura tande nuli manugi na chili dia tande manulode idu transmit hoi ekta bimar ase chundrishli bishi purana la time bra asninga hui thagi ase aru tu virus to isule or idu rabies to isule munan ko ase asiniga ko ase itia idu rabies to isule kun janwar laga through idu spread hui thagi gole kota nishna pili nishna bats foxes kan idu na through hui thagi ase aru kita rabies lagi jai idu bhal hogole kumti bra 15 days to lage ko ase aru kuma cases to isule du 2 mahina lage aru 2 saal tak bhi lagibo parina ko ase itia kita idu bimar lagi jai idu kota andu isule tahan la mupra saliva bishi ulai thagibo itu laga pore tahan ekta restlessness ai jana ko ase tahan light pi tahan face ko na pra ho jai aru loud sound khan bhi tahan noises khan bhi tahan idu huniu na pare na ko ase itu laga pore kota du bishi restless ho jai inga kona bishi ekta iniga alak ho jai na ko ase itu laga pore aro bishi saliva ula talaga lower jaw itu nichi inga girai thaga limb paralyzed hui ja itu on sob tu isle du rabies laga ekta sign ase ninga ko ase itu di judi inga rabies laga kutta ro apne ni kamur shile apne ki ko bulai gole ere first tu isle na ko ase ki tu phal bra apne soap noli bi detergent dhalni na pani bra itu thulai lo lage na ko ase logo lo de itu bishi de hospital noli bi apne nearby health center jaina itu dekhao pare na ko ase itu apore judi apna kota du isle du rabies wala suspect kushile tange bandi rakhi na ko ase itu laga pore eniga kamura ki scratch cry tu judi huishi gole itu logo lode du dekhawle garne ko ase aru itu kiniga itu rabies eniga kamuru na du noli eniga ro khawshile ta chile kutai bandi rakhi itu la pore kutage time to time itu vaccination du digulai na ko ase itu la process tu chile first tu chile itu 3 mahina tha tani tu janwar du itu rabies la vaccine marulai na ko ase itu bishide hodai sal dhan mari thage inia kurna itu iniga janwar handu chile ini na charu lage itu la pore bachan gibi ko lage iniga judi kuma kuta suspect kure asugule iniga janwar khan rabies thagule bachani khilu na dule garne ko ase aro department lode ki bi hobi itu rabies rokhabo laga steps lo tande itu de cooperate kurle garne ko ase alop lamba hui jishi pare holibi itu bishi important ase ro alop detail apnge share gurise bujana actually to aro ekbar screen pura post kuri saule garne janai ri ase nole ekbar honilubi आम आदमी पार्टी लगा एमपी राघव चादावाल को ऐसे कि मान इंडिया दे जुदी एक्चुअल मानु 10 रुपीस कमाया सुगले
তাই 6 টাকা 7 টাকা দুইছিলে গভর্নমেন্ট গে ট্যাক্স পে করা দেই যাই না কই আছে কিনগা কইছিলে একটা দুইছিলে ইনকাম ট্যাক্স চুন্দুরে তাই 3 টাকা আথানা চুকাই দি থাকে ইতু লাগা পড়ি জিএসটি 2 টাকা আথানা চুকাই দি থাকে ইতু লাগা পড়ি আজিকালি আর নতুন ট্যাক্সেস খান চুন্দুরে 1.5% গুনি কই আছে ইতু সব মিলা তন্দে ট্যাক্স চুকা দি ইতু वापस তাহান 6 টাকা 7 টাকা দুইছিলে গভর্নমেন্ট গে দে দেনা কই আছে বাচিয়া দুইছিলে পিছে কমতি আছে চুন্দুরিছিলে 3 টাকা 4 টাকা হি মান পাবলিক লাহাতে বাচিনেগা কই আছে राजस्थान दे एकटा छुगरी ताई निजुल अंकल बरा तागे बिया काम करिया बिसिदे ताई सुसाइड करि मुरिसिनगा कयसे रिपोर्ट लाई सबतिना कयसे ताई अंकल बरा ताला परिना बिया काम करादु इतु वीडियो भी रिकॉर्ड कुसिना कयसे बिसि दूसरा रिलेटिव एक ताई पठाई दिसिना कयसे चुन्दु दे इतु छुगरी दुसिले जाना बिसि ताई सुसाइड करि मुरिसिना कयसे इदे इतु छुगरी ला फैमिली बरा पुलिस लोदे कंप्लेन करिया बिसिदे इतु एक्यूज मोता दुसिले धरि लुसिना कयसे पुलिस खान बाइतु ला परिया गाने डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन शुरू करिसिनगा कयसे Former US President Donald Trump और इतिया ताई प्रेसिडेंट करने री-इलेक्शन करी थालगा ताई लगा पड़े इतुबार मानुबरा असैसिनेट करी मराई दिबले कोशिश करा इतु लगा पड़े इतिया कन्स्पिरेसी थ्योरीज बिसि उलायसे इतु लुसिले ताई बेनेगा कोआ बिसिदे कि ताईगे ईश्वर बचाइसिना कोआ बिसिदे यदि इनेगा वीडियो हन वायरल हुई थाइसे चुन्दुरे कोयासे कि ताई इतु ठीक ताईगे मानुबरा मराई दिबले कोशिश करा गिरे जस्ट मिनिट्स बिफोर ताहला अमेरिका ला फ्लैग ला उसुरे UFO उड़ी था दिकिसिना कोयासे और इतु लगा वीडियो दिबि बिसि क्लियरली दिखि आसे और वीडियो बि दिया बिसि वायरल हुई थाइ आसे इतुरे मानुखन ब्रा इतु इनेगा कोय आसे कि हसाला बि ताइ दुइसुले इतु बाहर लगा पावर ब्रा ताइगे प्रोटेक्ट करि राखार ने ताइ बाचि सिना कइना UFO लगा मदद प्र बाचि सिन होलबि इनेगा डिवाइन इंटरवेंशन थागिसुना इतु लगा परे बिसि कन्स्पिरेसी थ्योरीज खान इतिया उलाय आसे निगा कोय आसे इतु लगा परे डिबेट एकदम खतरावा चुलि आसे निगा कोय आसे कि डोनाल्ड ट्रम्प तुइसुलो हसाला बि ताइगे निगा किबा डिवाइन पावर ब्रा प्रोटेक्शन दि आसे गना Paris Olympics 2024 इतिया फ्रांस दे खिले आसे इतु दे एकजुन मानु मास्क लाइना ताइब्रा Paris Olympics 2024 बिसि ब्लडशेड कुवेनिनगा धमकी दियाला दिखि आसे और इतु ताला कथा दुइसिले पुरा सोशल मीडिया दे इतिया बिसि वायरल जाय आसे यदि निगा कोय आसे कि इजराइल के फ्रांस प्रा अलाउ करा गाने इतु दुइसिले इतु Paris Olympics ते तान की खिलुले गाने कंटेस्ट करले गाने अलाउ कराने तान खुशी ना पाइना आसना कोय आसे किनिगा इजराइल बा गाजा दे निगा एग्रेशन करना इनिगा बेसि मानु मुराई दिसे इतु दे इजराइल लगा प्लेयर्स खान इजराइल एथलीट्स खान दुइसिले इतु खिलु ना दु लागे ताना पड़े बैन लागो लाइना कोय आसे इनिया करनाय गुसिले पेरिस ओलंपिक्स 2024 दे बेसि ब्लडशेड करि दिबो मानु मुराई दिबो निगा इतु मानुरा धमकी दि आसे खबर आसे एलन मास्क प्रा once again मार्क जुकरबर्ग के चैलेंज कुर्सी निगा को आसे दुइसिले फाइट खिलुले गाने इतु ताई रिपोर्टर एकजुन गे कुइसे को आसे कि মই दुइसिले मार्क जुकरबर्ग लोदे कुनु जगह दे हुबी कुनु टाइम दे हुबी की रूल्स टिबी हुबी फाइट कुले रेडी आसे निगा एलन मास्क प्रा कुइसे को आसे चुन्दु दे जुकरबर्ग प्रा रिप्लाई कुइसे को आसे कि मोहन इतुबार हसालाबि तु कुरि आसे निगा खुशी को आसे इते ताइचिनला माजुदे इतु नतुन इनिगा चैलेंज को लाइक ता कथा बि बिसि कुइ थाइसे इतु रुइसले ताइचिन माजुदे केज फाइट नहलिबि MMA मैच हो पारे गुना आपने भी इतु साउले मुन जाय ना जाय लिखि जनाइ दिउ पारे और आपने कुनगे सपोर्ट करसे दिबि लिखि जनाइ दिउ पारे आजिला लास्ट टेनिस ला दुनिया एकटा खबर जनाइ दिबो तुरिसले टेनिस ला फैंस कनबा खुशी पा राफेल नादाल और जोकोविच ला माजुदे इदुवार पेरिस ओलंपिक्स ते ताइजन सेकेंड राउंड दे लागिउ निसिना आसेना कोय आसे ताइजन लागिसुले इतु एकटारो बिसि इंटरेस्टिंग मैच हो निसिना खबर हनि पाइ आसे इतुर माला जिला खबर दे कलम करे आसे लास्ट तक सेरम सबके बेसि खुशी जाय दि आसे म नेक्स्ट होन तुन अपडेट लोदेरो लक करिबो।